Kailangan na natin kumain. I'm hungry. I'm hungry. I'm so hungry. I'm so hungry. Dito pa pala meron, pero ano ba yan? Parang pagod na. Tama yan, pagdating sa bahay, tulog. Ay, parang masarap yun, oh. Bibingka. I like it. Maanghang to. Buy one take one, ganun din naman, kunwari lang. Ayun, barbecue! Hoy! 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 Ito kayo. Ano, absent tayo? Pag-enter namin? Pag-enter nyo, wala na kayong problema. Ay, ano pa? Bilisan nyo na kasi. Ba't ang bagal-bagal nyo kasi? Ha? Ay, mala. Dugo. Yan, oh, dugo pa. Uy, tapos na mahal na araw. Yan. Nga pala, kalimutan ko. Biyernes na lang. Shit! Ano kayo? Grilled balut ba yun, ha? Saan? Grilled balut. Try natin. Asan na si Jace? Ano? Ito, pwede to. Ay, talaba pwede. Talaba. Tingnan sila 50. Gusto mo? Gusto niyo try? Bilisan niyo ba? Try nyo. Anong, ano? Alin ba dyan? Yes. Ano ba dyan? Ito. O kahit tigisa lang kayo, talaba. Hindi, mali mo magkano yung order niya. Bilan, magkano ba order? Pero order niya mo 210 pieces naman siya. 10 pieces. Oo, ang dami na nun eh. Go, 10 pieces. Sige. 10 pieces. 10 pieces. Sir. Tapos? Yung pera pa, usap sa kaon. Ay, yung ano ba to? Yes. Grilled balot din? Grilled balut. Magkano yung isa? 50 pesos. Oh, di tigi-tigisa tayo. Si Jace. 10 pieces nito. Pasok sa yung ano sa kahon. I want watermelon. Kanina may Patan. dumudungo dyan eh. Oh, ay, Hindi watermelon. natin mapansin, tatlo lang tayo. Dito sa loob ng kahon. Oo, nadungaw ako kanina. 10 talaba at saka... Ilang 1, balut? 2, 3, 4, 5. Sabi nyo nang maayos. 5. Mama, muntik na kami ganyan. Kaya nga eh. Yung ano? 5. Ano nila? Ako nila. 5 na ano, na balot. Balat, no? Ay, no. Ito pa eh. 5 balot sa oyster. Ilang balot lang? 5. Tsaka ano, isang order na oyster. 450 lang, ma'am. Ha? 450. Ano pangalan natin, ma'am? Nika Mindoro. Ma'am Nika? Yes. Oyster. Ang balot. Tsaka 5 balot. Ay, yung ganito, magkano to? Isang order to. 299 yan, ma'am. Good for 2. 299. Ito, good for 4. 699. Yan na lang, try muna namin. Ayan, boss. Boss, madam. Balot na lang yung scallop kayo dito, madam. Ayan, madam. May seafood platter din tayo. Pwede ba gumapating ka? And the rice added from 110, madam. Ayan, madam. Check na yung menu natin, madam. Meron ba kayong upuan? Wala natin mo mag-aarap. Ito po mga tugo. Ako, ano? Darap mabili mo, ma'am. Okay. May basura naman kayo. Ito, bebasiran tayo. Ayan, boss, madam. Balot na lang yung scallops kayo dito.
Madam, oh. Madam. Kulay naman 550 mo. Ito kuya. Ayan, boss. Yes. 210 pesos. Tulungan mo video. Siyempre, sa Facebook. Nakalabas na pala yung balot. Oh, siyempre, alangan. Kala ko yung Kasi may ano yun, may nilalagay sila sa ibabaw. Let's try that. Boss, is the Kala ba? Okay lang. Tatalsik yan, ma'am. Alin? Balot yan. Ang balat na balat na. Ayun mo yung balat ko, ma'am. Pagkataas na balon yan, ma'am. 2 days bago bumaba. Yes, calories ko po. 150. Ano yung video? Tas ano? Video tas live. Yes. Video naman to. Ano, di gago. Yun na, misa nga. Ayan, boss! Sumunod, boss!